sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous expliquons et résolvons le livre de la langue française pour les élèves de la 5e année primaire. Vocabulaire, séquence 1, je découvre les mots. Je découvre les mots. أو أكتشف الكلمات أو كلمات. Notre leçon pour aujourd'hui, c'est les adjectifs cardinaux. درسنا لليوم هو الأعداد التسلسلية. Les adjectifs cardinaux. Là, j'ai un dialogue. هنا لدي حوار بين le maître et Massinissa. Le maître et Massinissa. أي المعلم وماسينيسا. Le maître, regardez la photo. Comptez les gazelles sur la colline. انظروا للصورة. احسبوا عدد الغزالات فوق الهضبة. فوق الهضبة. Sur la colline. Massinissa, il y a 3 gazelles. Massinissa, هناك 3 غزالات. Là, il y a 1, 2, 3 gazelles. 1. Lis le dialogue avec ton camarade. Réponds à la question. أو اقرأ الحوار مع زميلك. نحن قرأنا الحوار ثم أجب عن السؤال. السؤال أو la question. La question c'est السؤال هو combien y a-t-il de gazelles sur la colline؟ كم توجد من غزالة أو ما هو عدد الغزالات فوق الهضبة. فوق الهضبة هنا في الصورة. الإجابة ستكون il y a combien؟ كم؟ هناك 3 نكتبها بالأرقام ثم بالحروف 3 T R O I et S و S. 3 en chiffres et en lettres بالأرقام وبالحروف. Il y a 3 quoi؟ هناك 3 ماذا؟ 3 غزالات. غازيل 3 غزالات. نحن لدينا شيء فوق 2. أي شيء فوق 2 يعتبر جمع. أي من 2 فما فوق تعتبر جمع. إذن هنا نضيف الأس. لدينا 3 غزالات. هنا il y a 3 gazelles avec S. بالS. où أين؟ sur la colline. sur la colline أو فوق الهضبة. Il y a 3 gazelles sur la colline. الآن je retiens أو هنا القاعدة. L'adjectif cardinal est toujours invariable. أي العدد التسلسلي دائما ثابت. ما معنى ثابت؟ يعني لا يتغير sauf عدا un تتغير فهي تصبح une au féminin في المؤنث. تصبح une في المؤنث. 100 et 20 en fin du nombre. 120 في نهاية الرقم أو العدد. هنا مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الآن 20 20 21 هي مكتوبة 20 et 20 و1. نحن لا نقرأها 20 و1. لا نقول 21. فنقول 21 مع بعضها 21 30 أي 30. كيف نقول 31؟ نفس الشيء 31 مثل 21 31
40 أي 40. 41 41. 50 أو 50. 51 51. 80 avec S. 80 avec S أي 80. هنا ماذا قال لي؟ 20 في آخر العدد، عندما تكون في آخر العدد مثلا هنا 80 هي الأخيرة نضيف الإس. 81 81 هنا ليس الأخيرة، لدينا 1 إذا لا نضيف الإس. 81 أي 81. 81 100 أو 100. الآن 101 500 أو 500. 501. 500 500 أو 501. 1000 أي 1000. ونستطيع أيضا أن نقول 1000 أي 1000. و2000 وتعني 2000. نكمل بهذا المنوال. 3000 3000. 4000 4000 هكذا. Un exercice تمرين 2. Écris les nombres en lettres pour compléter le dialogue puis lis avec tes camarades. اكتب الأرقام بالحروف لكي تكمل الحوار ثم اقرأه مع زملائك. Grand-mère, nous avons acheté 5. 5 كيف نقول لها باللغة الفرنسية؟ 5 كيف نقول لها باللغة الفرنسية؟ نقول عنها 5. 5 C I N et Q et le culon. 5 ها هي في القاعدة 5 أو 5. 5 نقرأ هذه الجملة. Grand-mère, nous avons acheté 5 tickets pour entrer au manège du parc. لقد اشترينا 5 بطاقات لندخل للحديقة أو المانيج. لحديقة. الآن grand-père الجد. Le ticket coûte 100 dinars. 100 أو 100. C E M T أو 100. 100 دينار أي البطاقة الواحدة ثمنها 100 دينار. Le ticket coûte 100 dinars. Yassine, le total est 500 دينار. Le total أو المجموع هو 500 أي 500. 5 أي 500 100 500. ولكن ماذا نضيف؟ نضيف الأس. قال لي في القاعدة 120 en fin du nombre. 120 لدي 100 في نهاية العدد. Le total est 500 dinars. Yassine, grand-mère, et voilà des marchands de jouets. قالت لهم ها هي محلات ألعاب. Yassine, je veux acheter cette gazelle en peluche. Elle coûte 2000 dinars. أريد أن أشتري هذه الغزالة فثمنها هو 2000. 2000 وتعني 2000. نكتب 2 ثم 1000 2000 وتعني 2000. الآن نايمان ce joli lion coûte 1000 dinars. ce joli lion coûte 1000 dinars. هذا الأسد الجميل. قالت نريمان هذا الأسد الجميل ثمنه 1000 دينار. 1000 نقول عنها 1000. Youssef, ces jouets coûtent très cher. Moi, il ne me reste que 50
دينار dans ma poche. 50 أو 50 نقول عنها 50. 50 أو 50. ماذا قال يوسف؟ هذه الألعاب ثمنها غالي جدا. Très cher. Moi, il ne me reste que 50 dinars dans ma poche. أنا لم يتبقى لي إلا 50 دينارا في جيبي. ردت عليه نريمان. نريمان: Ne sois pas triste. Je vais te prêter un peu d'argent. نريمان: لا تكن حزينا. سوف أعير لك بعض النقود. Un peu d'argent. Donc, on lit le paragraphe. نقرأ النص. Grand-mère, nous avons acheté 5 tickets pour entrer au manège du parc. Grand-père, le ticket coûte 100 dinars. Yassine, le total est 500 dinars. Grand-mère, et voilà des marchands de jouets. Yassine, je veux acheter cette gazelle en peluche. Elle coûte 2000 dinars. Nariman, ce joli lion coûte 1000 dinars. Ou 1000 dinars. Youssef, ces jouets coûtent très cher. Moi, il ne me reste que 50 dinars dans ma poche. Nariman, ne sois pas triste. Je vais te prêter un peu d'argent. سأعير لك بعض النقود. 3. Avec ta ou ton camarade, compte les élèves de ta classe, écris le nombre en chiffres et en lettres sur ton ardoise. مع زميلك أو زميلتك احسبوا عدد التلاميذ في القسمة ثم اكتبوا العدد أو الرقم بنقول عدد. لماذا؟ لأن أنتم في قسم أي عدد كبير مثلا 30 32. En chiffre اكتب هذا العدد بالأرقام وبالحروف بالأرقام وبالحروف على لوحتي. أنا هنا ليس لدي لوحة لذا كتبتها. مثلا إذا كان قسمك في 32 تلميذ ستقول 32 élèves. 32 élèves en chiffres بالأرقام et en lettres وبالحروف 32 élèves. 32 élèves. ولا ننسى أن نضع trait d'union. Je n'oublie pas trait d'union أي هاتها بين الأرقام أو بين الأعداد. مثلا هنا 101 501 أو 500 هكذا. 32 élèves. وأنتم على حسب عدد التلاميذ في قسمكم. مثلا 42 élèves أي 42 تلميذا. Merci pour votre attention et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne.